Mae, una pregunta sobre la reactividad, la impulsividad, las personas demasiado impulsivas, reactivas. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo pueden manejar eso? Porque no siempre es fácil. Se trata de cambiar, se trata de controlar, se trata de aprender algo nuevo. ¿Qué nos puedes decir y qué consejos puedes dar? Herramientas. Ok. Alors d'abord, moi, je voudrais qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que l'impulsivité dont on va parler. Ok, primero quiero que nos pongamos de acuerdo sobre lo que es la impulsividad, de la cual voy a hablar. Alors, dans impulsivité, il peut y avoir spontanéité. En la impulsividad hay la espontaneidad. Donc, si c'est l'aspect spontané qui est, je réagis, je vis, je m'exprime spontanément. Entonces, esta parte espontánea de que yo vivo, yo reacciono, yo estoy en el movimiento de la vida. On ne va rien faire, on va vous laisser votre spontanéité, c'est essentiel. Eso nadie lo toca porque es esencial esta espontaneidad. Maintenant, si vous avez de la réactivité, c'est-à-dire dès que quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes très vite en réaction avec opposition ou agressivité dans la voix. Ahora, si hablamos de reacciones, pero de estas reacciones espontáneas, pero en oposición, porque alguien, por ejemplo, hace algo que no les conviene y tal vez con una agresividad o por lo menos en la voz. Donc plutôt une réaction du genre impulsive. Y todas las reacciones impulsivas. Ce qu'on entend dans le mot impulsion, c'est il y a quelque chose de l'intérieur de moi qui s'éjecte vers l'extérieur. Y lo que yo escucho en la palabra impulsión es algo adentro de mí que se eyecta, que se propulsa afuera. Et ça, c'est en général parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours l'impression que je dois me défendre. Y eso en general es porque adentro de mí siempre tengo la impresión que debo defenderme. C'est comme si je n'ai pas une bonne connexion avec la paix de qui je suis. Es como quien dice que yo no tengo una buena conexión con la paz de quién soy yo. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce que les autres font, qui je suis est en paix. Poco importa lo que dicen los demás, lo que hacen los demás, la persona que yo soy está en paz. Donc, l'impulsion, c'est juste je réagis. Entonces, cuando hay este tipo de impulsión es porque yo reacciono. Okay. C'est pas j'agis, c'est je réagis. No es que yo actúo, sino que yo reacciono. De eso les voy a hablar. Okay. Alors, la première chose qui peut vous aider pour ceux qui ont eu le cours, c'est de se tenir côté jardin. Apprendre à rester côté jardin. Entonces, la primera cosa que obviamente les ayuda, y para todos los que hicieron la formación conmigo, se colocan del lado del jardín y se mantienen del lado del jardín. Une deuxième chose, c'est d'apprendre à ne jamais ouvrir sa bouche avant d'avoir réfléchi. Lo segundo es que realmente nunca abren la boca antes de haber reflexionado. Qu'est-ce qui est important ici maintenant? ¿Qué es importante aquí ahora? Donc, c'est d'apprendre à se taire, puisque si je suis toujours en réaction, ma décision, c'est que quand quelque chose vient vers moi, d'abord, je me tais. Entonces, es aprender a saber callarse en un primer tiempo, porque si yo siempre estoy en reacción, se trata de que cuando algo llegue a mí, yo tengo la decisión de callarme en un primer tiempo. Ça veut dire,
je me donne le temps de savoir ce qui se passe pour moi. Y cuando digo callarme, significa que yo me doy el tiempo de saber lo que está pasando para mí. Au lieu de stopper l'autre, En lugar de detener al otro, je viens m'occuper de moi. en lugar de eso, vengo a ocuparme de mí. Je viens au plus près de moi pour savoir ce qui se passe pour moi. Y me acerco lo más posible a mí misma para saber qué está pasando para mí. Vous savez, les personnes hypersensibles, ou en tout cas tous ceux qui ont vraiment une grande sensibilité, on est un peu parano. Ustedes saben, las personas hipersensibles, o por lo menos que tienen una gran sensibilidad, somos un poco paranoicas. OK? On a toujours l'impression qu'on est en train de nous agresser ou de faire un commentaire sur nous. Siempre tenemos la impresión que nos están agrediendo o que están comentando sobre nosotros. En fait, on est susceptible. En fait, en realidad somos susceptibles. OK? Et ça, c'est parce que je ne suis pas suffisamment sûre de moi et je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Y eso es porque no soy lo suficientemente segura de mí y que no tengo la suficiente confianza en mí. Donc, je sens que je suis piquée ou je sens que ça ne me va pas ou je ne sais pas très bien quel symptôme que vous ressentez. Entonces empiezo a sentir que algo me está como tocando o me alborota o no sé qué están sintiendo ustedes. Au lieu de laisser ma susceptibilité réagir tout de suite, Y en lugar de dejar que mi susceptibilidad reaccione de una vez, je me tais más bien pauso la palabra et je prends le temps de savoir ce qui se passe pour moi. y yo tomo el tiempo de saber qué está ocurriendo para mí, Qu'est-ce que je ressens? qué siento. Oh, on m'agresse. Cuando me agreden, qué siento. Et alors, vous regardez vraiment dans le réel, est-ce que cette personne vous a réellement agressé? Y es cuando pueden mirar en lo real y ver si esta persona realmente les agredió, le agredió. Dans 99,99% des fois, non. Y en el 99% de las veces no es así, no hubo agresión. Okay. Donc, attention à notre susceptibilité. Entonces, tener cuidado a nuestra susceptibilidad. Moi, c'est une chose auquel j'ai toujours dû faire très attention. Y personalmente es algo que tuve que cuidar mucho, siempre. Parce que la susceptibilité, c'est vraiment l'indication d'un ego faible et d'une estime de soi faible. Porque la susceptibilidad es la indicación de un ego débil y de una autoestima débil. Okay? Donc, plus je vais remonter mon estime de moi, ma confiance en moi, moi, je vais réagir comme ça à tout ce qu'on me dit. Y cuanto más voy a subir mi autoconfianza, mi autoestima, menos voy a reaccionar a lo que me están diciendo. Et ce qui peut aider ça, c'est énergétiquement, il faut descendre vers le bas, vers les racines. Y energéticamente lo que ayuda para hacer eso es bajar hacia abajo, bajar en las raíces. Parce que si vous n'avez même pas le temps de réfléchir à votre réponse, c'est parce que votre énergie est trop haute. Porque a menudo cuando ni siquiera tienen tiempo de pensar lo que están respondiendo, es porque su energía está muy arriba. Okay? Donc, si elle est déjà dans vos fesses, dans vos jambes et dans vos pieds, l'énergie est dans vos racines. Mientras que si la energía ya está en la cadera, la nalga, las piernas, los pies y en las raíces, Et que je me tiens côté jardin, y que además estoy ubicada del lado del jardín, c'est-à-dire
je me tiens plutôt du côté intérieur de mon corps, vraiment contre le dos. Significa, para resumir, que estoy más ubicada en la parte interior de mí, del lado de la parte interior de la columna vertebral en mi espalda. Ça veut dire alors du coup que l'énergie est plus lente et ma réaction, j'ai plus le temps de me taire. Y con eso la energía que llega es más lenta, llega más lentamente y yo tengo más tiempo y me puedo callar. Donc, pour freiner cette réaction qui peut être, comment vous avez dit, impulsive, Entonces, para frenar esta reacción que puede ser impulsiva, c'est de prendre le temps de savoir ce que je vis réellement comparé à ce qui se passe réellement. es tomarme el tiempo de poder realmente ver qué estoy viviendo versus lo que está ocurriendo realmente afuera. Je me rappelle d'une époque où j'ai commencé à faire ça. Y yo recuerdo un momento en mi vida que empecé a hacer eso. J'étais en vacances dans un style de choses comme le Club Med. Estaba como en un hotel en vacaciones, un tipo all inclusive. Okay, j'étais seule. Estaba sola. On avait des tables pour manger au repas du matin et du midi. Teníamos mesas compartidas para comer. Et je disais bonjour et personne ne me répondait. Y yo decía buenos días y nadie me respondía. Et pendant le repas, personne ne me parlait. Y durante las comidas nadie me hablaba. Alors je pouvais sortir de la table en me disant c'est tous des salauds, quoi, enfin, avoir l'impression de ne pas exister, avoir la sensation qu'on ne m'aime pas, etc. Entonces, ¿c'est ce que tu faisais, c'est ça? Oui, oui, j'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas. Entonces, yo realmente, a mí me pasaba que salía de la mesa y que o bien decía, bueno, todos son unos On hijos ne de m'aime pas, j'existe puta, pas. o que traduzco lo que dijo Maya, o que son unos hijos de puta, o sino que, bueno, pues nada, que yo me sentía que yo no tenía lugar, que yo no existía, que era invisible. Alors j'ai pris 5 minutes. Pero después empecé como a tomarme 5 minutos. Et je me suis dit, est-ce que réellement ces gens ne m'aiment pas? Y realmente a preguntarme, ¿de verdad esta gente no me quiere? Ils ne me connaissent pas, donc ils ne peuvent pas ni m'aimer ni ne pas m'aimer. Ellos ni me conocen, entonces no pueden ni quererme ni no quererme. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais tellement mal à l'aise avec la taille que je fais parce que je suis très grande. Y finalmente yo me di cuenta que yo estaba tan incómoda por la altura que tengo, porque yo soy súper alta, En fait, j'essayais de me faire la plus petite possible. y me di cuenta que lo que me pasaba es que intentaba hacerme más pequeña posible. Donc énergétiquement, je refermais tout. Entonces, energéticamente yo cerraba todo. Donc les gens ne me voyaient pas. Entonces, la gente no me veía. Même avec mon 1,82 m. A pesar de mi 1,82 m. Quand j'ai compris ça, Y cuando yo entendí eso, j'ai repris ma taille, me devolví a mi altura ma confiance en moi avec cette taille. y empecé a instalar mi confianza en mí misma con esta altura. Et alors, certaines personnes me répondaient et d'autres ne me parlaient pas. Y luego algunas personas me respondían y otras no. Ça ne me parle pas de moi, ça parle juste qu'eux, ils ont envie de me parler ou pas me parler. Pero eso no me hablaba de mí, me hablaba de quién tenía ganas de responder y quién no. Donc attention à la susceptibilité. Y todo eso para realmente decirle, cuidado con la susceptibilidad. 5 minutes pour réfléchir. Tómense 5 minutos para reflexionar. Voilà. Gracias, Mae. Gracias.